Fok gaan nou aan. Babbelaars, erfbabbelaars André, ligte babbelaars Hannes. Ek is fok. Tam shit. So pad. Petrolstasie toe. Ander groep wat bietjie langer. So ons gaan so lank rustig wees. Ou balie kry. Berg kry. Hulle gaan ook so eentjie saam ry. Ek en André is albei nog babbelaars, evens gedrink. Hoi, nog 'n vuil kook. Fok gaan nou aan. What the fuck? What the fuck gaan my bak? Op my battery hou deur die dag. En waar is André? O, André is agter my. Waar is Hannes? O ja, hierdie is van. Wat's fout? Oh, hierdie dag begin hektiek. Okay. Ons vat dan as 'n bike gaan op shop toe. Kyk wat maak hy te neer. Daai ding het nie kak nie. Nou wat gaan we die ding aan? Push him, push him! Oh, fuck off. Kak suksesvol in oggend sover. Hans battery is beter om op te gaan. Ding het besluit hy blaas 'n fuse nou for some reason. Nou deel is daar al uitgesort. Nou is besig met jump draad te bou vir deel. So ja, hierdie oggend is moer goed aan die gang. Kyk hoe hy staan. Hop. One eternity later. Okay, update. Ongelukkig teneer het een van die elektroniese gremlin ontwikkel, so hy gaan nie saamry nie. Pandaman, ek doen wel die voice over hier, want die mic het hier rondgeswok, gaan nou met Transalp of 'n Kawasaki ry. So, dankie vir die ou buddy, pa, baie dankie, ons gaan hom geniet en hopelik nie breek nie. Sien julle nou weer aan die ander kant. Thanks boys. Maar hy het gebreek. Hy het een
ATM gery. Nou, breek, jy sê jy gaan 'n ding koop wat winner breek. Nou, Okay, so as ek die doppie kies, dan raak ek Honda. die KLR. Okay. As jy die hand, dan sê die anderster as jy uitvaar uit my hand, ek loop die dood. Okay. Camo bike. Okay, ek het opgeëindig op die KLR toe, want ek het 'n wetenskap verloor. Ek wetenskap, ek het looitjies getrek. Wel, ek hoop die kawa hou. Ja, onthou daai deel, nee. Wanneer moet hy aankom? Sit hom aan as jy begin ry. Nee, hou nie. Kan jy klaar kry? Ons is besig om dood te gaan nie. Yeah, KLR baby. Wat jy nou vergeet? Ja, ABS afzet. Ik voel die bike skeef. Het hy choke? Ek weet nie. Ah, de misvaar. Hager die spieren. Oeh, that's on. Happy days. Wat gaan nou aan? En dan is neergebliksem. My bike uitgekatch. Jou kraantjie oop. Panda? Ja. Wat nou? Sy op on nou? Oké, maar sy op on? Ja. Pompa as ek slaai. Kom maar enige petrol uit. Hierdie dag vorder fucking goed. Oké, ons is alweer in die gang. Voor ver en voor lang weet ek nie. Kawa 2 kilometers in die pad aflaas, hy kan nog gee. Maar dis iets kleins en stupid gewees. Draaikie op die kool het uitgetrek. Nou wat weet ek nie waar is die kawa nie. Blijkbaar rij je nog half oor stof. Maar ja, moet nog een groot bikes voor ons wees. Gaat is nie lekker nie. Kom jy Transalpie. Kijk, André is nog op pad. Ik zie nog nie die kawa nie, so dip in die pad, gewoon vergeet. Wauw. Bokke. Hoe ook al allemaal. Aha, daar is hij. Ek krijg petrol. Of iets.
weet of die kava is nie, of het nou hierdie tanker miskien 'n bietjie vol gemaak is en 'n bietjie rondskit op die paai nie. Maar nee, hy trouwens al bezig, maar hy gaan gebruik nie beter dan nie. Hy ry op ons fumes. Oh fuck, kijk. Lekker shaky shaky. Ik wil graag de camera afzetten. Data of batterij of op het samen spaar. Maar eerlijk waar, ik spang om de stering nou eerst los. Weet je hoe hij spoedt, maar die pad dat doet. Pad maar zo. Beste. Potholes. Die pothole. Wat zwerk zijn eerste erop gedoogd. Iemand die donuts gegooid. Ik weer duivelen. Raak nou warm in die jongen. Toen ik gewoon het voorrijden en eet ik gewoon naar stof. Om dan nou eens een fan switch aan te zetten. Voordat ik weer kava doe. Oeh, die Toyota is een squeaky ding wat hij gewoon doen. Hallo, ik heb een grondpad, ik zou varkie. Zo rooie weer. Men ik de giet door als ik kan wachten. Daar heb ik lelijk geslaan en daar ook en dat is beter. De andere lag zich zijn gat mee af. Ik love het als jullie net aan de andere kant draaien en niet meer op die pad stopt. Fan is aan. Ik zeg die fan is aan. Ik denk zo'n gat is los, jong.